Upload first. Dito sa suresasor.net. Once loaded ng suresasor.net, look for UIS portal. Nasa right. UIS portal. Musulod ta. Pangitaon na to ang the best. Sa taas ang the best. Ayun. Dito, visit the best. Okay, so, extend atong submission sa IPCR. Okay, August 30. August 30 na. So, pwede na ta kitang maka-upload. Okay, so, butang na ninyo atong school email, 125493@deped.gov.ph. Dayon. 125493@pces. Dayon, log in. Diri dayon ta sa left na mga menu. Empower. Okay, click Empower. So, for now, ang open is performance rating. So, i-click na to ning performance rating. So, makita ninyo, no, unsa na mga uploaded, no, gikan sa 2017 na 2020. Tanaw na to. Okay, mo na siya, mga sulod. Katunang mga gipang upload na to sa division sa una. Carry out. So, sa ang pag-add. So, add. There is a right. Add. And select employee. Sample. Ako. And rating type. IPCR. Year type. School year. Ayun, year. Sa yun kayo pag-upload. 25, 26. Then yung medical rating. May ibutang na to ang summary. Ayun. Upload file. Upload file. Ayan. Ito yung gicam scan. Okay. Man-ana. Submit. Okay. So, once successful na, mabutang na diri inyong rating. Okay. Na lang sa. So, happy uploading.